Easy boy man. Easy boy 61 setengah. Sekarang dia ganda man. Asik bambara bambara su. At kanek kanon tipu. Ekas tabaho may kamay afkul. Yala ay tasut may ang sula. Yala mut may full. Yala mut may full. Kaya yala piki was the best of it. Kung ati pa na uri best of it. Siya ay sabi na umit testot. Ay sabi testot. 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 Puso. Ano kaya pala? Takla may kanan ni Kayman. Tasuk siya na yung Kayman. Kagkasan awa replacement. Ay, replacement. Takla may kanan ni Kayman. Tasuk siya na yung Kayman. Kagkasan awa replacement. Ay, asik pambara bambay su. At kanek kanon tipu. Ekas tabaho may kamay full. Yala ay tasut may ang sula. Yala mut may full. Yala mut may full. Kaya yala piki was the best of it. Kung ati pa na uri best of it. Siya ay sabi na ulit testot. Ay sabi testot. 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 Naklamikan ani gayman. Nasukig na ari layman. Ina ang topik sa mga apay man. Panigbit ka na sisa sa layman. Oh, topik pa